Le chemin des lettres de la quatrième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 1. Donc aujourd'hui, nous avons une évaluation et consolidation de l'unité didactique numéro 1. Donc on va passer à la page 39 pour commencer par la lecture, la conjugaison, l'orthographe et bien sûr la production de l'écrit. Donc nous avons un texte, ce titre, les métiers de Fès. Donc Mihano Fès. Donc on va lire le texte avant de répondre aux questions. Je comprends puisque j'observe et je découvre. Donc on va commencer par la lecture. Tout près de la grande mosquée, بالقرب من المسجد الكبير, se trouve la Kisaria. يعني توجد القيسارية. توجد القيسارية. vaste marché clos. إذن هو سوق مغلق كبير. سوق مغلقة وكبيرة. formant tout un quartier de ruelles. تكون يعني واحد الحي حي من الأزقة couverte. أزقة مغطاة fermée la nuit. يعني تغلق ليلا. يعني كتخدم غير بالنهار. Voici d'abord les marchands de cierges. إذن هذه de cierge et dans sens. يعني تجار الشموع والبخور. والبخور dont l'activité la plus étroitement liée à la vie religieuse. يعني حيث أن الأنشطة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحياة الدينية. tout près aussi des mosquées, يعني وبالقرب من المساجد et des étudiants والتلاميذ ولا الطلاب. le souk des librairies ou bien des libraires et des papetiers. يعني سوق المكتبات يعني القراطيس من الكتب, يعني les papetiers. Puis celui des relieurs. Donc les relieurs هما المجلدات. Travaillant aussi le cuir, يعني يشتغلون ويعملون على الكوير. viennent des babouchiers, يعني الكوير اللي كيتصنع من لي babouchiers. Les quartiers les plus intéressants sont ceux des tonneurs. يعني الأحياء المهمة في هذه المدينة القديمة العتيقة هو les tonneurs. les tonneurs هما المدابغ, حيث مدينة فاس معروفة dans les grandes cuves vernissées et coloriées. حيث عندنا كاين تما لي غروند الأحواض الكبيرة, لي غروند كيو فيرنيسي. فيرنيسي يعني مطلية بالفيرني, اي كولوريي ملونة. شاطوة او سولي كتلمع مع الشمس. اي دي بوتيي. دي بوتيي, لي بوتيي هما الخزف. ou sur le tour de façon sur le tour se façonnent des plats et des vases célèbres. يعني تشكل بدورها أطباقا ومزهريات مشهورة أو شهيرة في المدينة dans la ville, de la ville, où se fabriquent les carreaux, حيث كيتم الصنع ديال لي كارو هما المربعات ديال الفايونس ديال الخزف كي هي ديكوبي دونغون لي زليج, حيث كيتم التقسيم ديالهم. هذاك الفخار كيتقسم وكيعطينا الزليج راه معروف بطبيعة الحال. فوالا هذا هو لو تكست ديال aujourd'hui. On va commencer par je lis et je comprends dans la première rubrique. Donc la première question, quel établissement religieux représente l'image? Donc شكون هي المدرسة الدين
المؤسسة الدينية اللي كيتكلم عليها ليماج. دونك هذه سي جامع القرويين. دونك جامع القرويين. دونك la première question, donc l'établissement religieux représenté sur l'image et al-Qarawiyyin. Bien, il a mosquée d'al-Qarawiyyin. La deuxième question. Dans quelle ville cet établissement se trouve? Donc, finalement, l'établissement donc dans la ville de Fès. Dans la ville de Fès. Troisième question. Quel est le titre du texte? Le titre du texte, les métiers de Fès. Le titre. يعني المهن ديال مدينة فاس. Question suivante, ou la question D. Y a-t-il un rapport entre le titre et l'image? Bien sûr, il y a un rapport. Il y a une correspondance, bien sûr. Donc là, la question, donc deuxièmement, de quelle grande mosquée parle le texte? Donc, de quelle grande mosquée? إذن أش من مسجد كبير يتحدث النص. دونك دابا هنايا في الحق هذه بي وهذه سي وهذه دي. دابا عندنا دوزيامون بتيت. دونك هنا la grande mosquée. La grande mosquée et la Al-Qarawiyyin. Petit b, où se trouve-t-elle? Il se trouve à Fès. Il se trouve petit c. Que trouve-t-on à côté de cette grande mosquée? شنو غادي كنلقاو à côté ديال هاد la grande mosquée؟ كنلقاو la Kisariya. On trouve la Kisariya. Donc, petit d. Est-elle ouverte la nuit? Non. La nuit, il est fermé. Donc la phrase, donc fermez la nuit. Fermez. La Qisariya كتسد في الليل. Fermez la nuit. D'abord غنمشيو la question 3. Nous avons un tableau. Le tableau غادي نملؤوه هنايا. Donc complète le tableau suivant à partir du texte. دونك هنا في هذا لو طابلو كاين واحد لا بتيت ايرور. دونك هنا بابوشي هو اللي كنخرجوا منه لو كوير. هنايا ربما ماشي لا كوير اللي بغاو يديروا هنا. دونك بغاو يحطوا هنايا لا بو دانيمو. لا بو
ولا بو دانيمو بيان سور كنجيبوها من لي طونور هما الجلود. Les relieurs. Le relieur, c'est un... donc, on produit le papier. Les vases et le zlige, potier. Potier, la dernière question, préfères-tu les objets d'artisanat ou les produits industriels? Donc, tous les deux. Donc, je préfère tous les deux. كل حاجة عندها l'importance نتاعها بالنسبة. Donc, soit les objets de l'artisan, soit les objets, les produits industriels يعني اصطناعيين. Donc, on passe à la grammaire dans la page 40. Je remets en ordre les étiquettes pour obtenir des phrases. Donc, nous avons parlé que la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. ولكن on doit on doit la phrase doit avoir un sens. Donc les potiers fabriquent l'artisan. Donc l'artisan هو pardon, l'artisan هو الصانع. L'artisan fabrique des potiers, des poteries. Donc on va terminer par un point. La tour Hassan à Rabat se trouve. Et dans la tour Hassan se trouve à Rabat. La tour Hassan. La tour Hassan se trouve à Rabat. Donc on a point. La deuxième question, je souligne le groupe nominal sujet et j'entoure le groupe verbal. Donc le groupe nominal sujet qui est avant le verbe. Donc là, on va souligner la kisaria et on va entourer le groupe verbal. Le groupe verbal, c'est le verbe et ce qui suit le verbe. Les ruelles, le groupe nominal sujet. وهذا le groupe verbal. Les tonneurs, وهذا le groupe verbal. Donc ici nous avons déjà parlé de chiffres, les apprentissages. Donc je relie le groupe nominal sujet au groupe verbal correspondant. Donc هنا خصنا نشوفوا le sens ديال les phrases. Ma ville, les babouches, le Maroc est bordé par la Méditerranée, de l'Atlantique. Attire les milliers de touristes. Sont fabriqués à Fès. Donc la ville attire. Le Maroc est bordé par la Méditerranée. Où les babouches sont fabriqués à Fès. Le texte. Donc on passe d'abord à la conjugaison. Je complète les phrases qui suivent par un mot indiquant le temps. Et là, autrefois c'est pour le passé. Aujourd'hui le présent, la semaine prochaine ou le futur. Donc les médinas sont entretenus et conservés. Donc on a le présent. Ce sont des adjectifs. Donc qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Aujourd'hui, les terrasses des maisons étaient. C'est l'imparfait. On va utiliser autrefois. Notre école organisera une visite à la Médina de Fès. Donc la semaine prochaine, notre école organisera une visite à la Médina de Fès. Je complète les phrases ci-dessous par visite, ont visité, visiteront. هذه عاوتاني كتعبر على présent. وهذه le passé. وهذه le futur. إذا نشوفوا هنايا
وهنا خصنا نشوفوا لي تيرم اللي عندنا hier. إذا on doit utiliser le passé. هنا la semaine prochaine كتعبر لينا على le futur. Dans notre aujourd'hui كتعبر لينا على le présent. Donc غناخدو le verbe qui est conjugué au présent نحطوه هنا واللي في الفيتور هنا واللي في الباسي هنا. Donc هذه on visite. هنا la semaine prochaine visiteront. وهنا visite. Voilà. Donc maintenant, la question 3, je classe les verbes dans le tableau suivant. Avancer, c'est un verbe qui se termine par ER, donc c'est un verbe du premier groupe. هذا qui s'élève ER. Donc premier groupe. هذا كذلك premier groupe. بالنسبة للدوزيام جروب qui s'élève IR, ولكن on doit conjuguer le verbe avec nous. نصرفوه معانا وإلا عطانا ils sont. Donc c'est deuxième groupe. Sinon غادي يكون troisième groupe. dire هذا c'est un verbe حيت لا terminaison نتاعو هذا دابا IRE هذا DR هذا troisième groupe. بقاو لينا هادو بجوج كنقولو nous finissons nous choisissons. Donc هادو ce sont des verbes du deuxième groupe. Donc on va compléter. عندنا avancer وعندنا reculer. هنايا عندنا finir وهنا choisir. هاد لي فيرب يقدر يكونوا في التروازيام جروب لان كاينه لا تيرمينيزون ديال التروازيام جروب اي ار، ولكن في هاد الحاله ما عندناش. دونك دير ريبوندر فوالا. Maintenant on passe à la page suivante, l'orthographe. Je complète par C ou bien C. هنا إلا كانت عندنا لا لتر هي إي ولا أو في هاد الحالة عندنا دونك ولا إيكغيك في هاد الحالة عندنا كتنطق سي. إلا كانت أو ولا إي ولا أ كتنطق كا، ولكن شي مرات كنبغيوها تكون متبوعة بهادي وكتنطقها كنديرو لها لا سي سي دي. دونك لا سيفيليزاسيون ما نحتاجوش لان اي اصلا السي كتنطق معها لا ماروكان. هنا ما غنديروش لا سي سي دي لان بغيناها تنطق كا. لا فاساد حنا كنعرفوا السي مع كا كتقرا فكاد، ولكن بغيناها تنطق فاساد غنديروا لا سي سي دي. ليكول بغيناها تنطق كا حيت كنقولوا ايكول ما كنقولوش ايسول. لو كونسوماتور لو كوميرسون دونك هنا عندنا سي وهنا غنديرو سي سي دي باش تنطق لينا اس. كومبليت باغ او بيان او نور او سود. هنا عندنا ان شوا، دونك غادي نستعملو او بيان، هذه كتعني او بيان. على مونتاني او دونك او كذلك عندنا لو شوا واش في لا مونتاني ولا في الصحراء، واش في الجبال ولا في الصحاري. دونك عندنا او بيان سي ان شوا. Le Maroc conserve les marques de civilisation ancienne où tu vas. Donc هنا عندنا كنتكلموا على لي lieu. Donc le lieu, donc كنindquer le lieu, donc غنستعملو او accent. J'écris deux mots dans lesquels C se prononce K. Donc C دابا C باش تنطق مثلا camarade. دونك هاد السي تنطق كا. مثلا افوكا. دونك سي سو برونونس كا. سي سو برونونس اس. عندنا جوج احتمالات، اما نديروها من بعد قبل من هاد ثلاثه الحروف ولا نديرو لها لا سي سي دي. دونك مثلا كومونسي هنا متبوعه ب او، دونك دونك كتنطق اس. مثلا لا فاسون هنايا غتنطق كا، ولكن غنديرو لها لا سي دي باش تنطق اس. اذا بقات لينا لا برودكسيون دو ليكري دون لا باج 42. Je remets en ordre les phrases suivantes et j'écris le paragraphe obtenu. Donc حنا ديجا سابقا درنا واحد ليكزامبل. دونك كنشوفوا les expressions اللي عندنا هنا. la semaine dernière عندنا هنا demain.
إذا مناش غنسبقو من شي حاجة ديال الباسي. Donc la semaine dernière, le père a acheté un mouton pour la fête de sacrifice. من بعد شنو غادي يجي؟ Ce matin, il porte ses plus beaux habits et se dirige à Omsla. Demain, il rendra visite aux parents et aux amis. Donc هذه المراحل اللي كدوز في العيد الأضحى. Donc la première phrase غتكون هي la semaine dernière. La semaine dernière, le père a acheté un mouton pour la fête du sacrifice. Donc ce matin, il porte ses plus beaux habits. Il se dirige à Omsla. Demain, il rendra visite aux parents et aux amis. Voilà, donc voilà, c'est la fin de la séance concernant l'évaluation, le soutien, consolidation de l'unité didactique numéro 1, le chemin des lettres.